हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आशा करছি आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आमे भी भलरे अछु। तो फ्रेंड्स देखंतु गेलु हमर पाठ पढुची। हाँ, UNCLE अंकल। हाँ, अंकल माने अंकल अंकल माने सेटा भ्यान, VAN भ्यान। भ्यान माने गाड़ी। ओम्यान। हाँ, डाकी डाकी पढ़। तो गेलु एठी पाठ पढ़ुची। चलतु देखिबा किचन रे आज कौन आइटम होबो लंच पे। आज कौन करछ? आज बटन छतुरे बेसर करिबे। छतुटा काटुछे एंटी चारि फाळ एमती गोटे फाळ को तीन फाळ करिबे काटि देई परिबा। छतु बेसर नहीं? हाँ, बटन छतुरे मसला भी भल लागियो, बेसर भी भल लागियो। आज बेसर करिबे। सब तो मसला खाउछे, आज बेसर टिके करिबा बटन छतुरे। कटा तो मोर प्रायतः सरीगलानी, कितु रहीगला एमती आपण काटिदेबे। तो कटा मोर सरला। मु पैन टाको बसेबी। फुटण पकेबा। फुटण भी तापी आसलानी। प्याज छतुटा भाजिया पे अल्प तेल पका हैजी। प्याज पकेदेबा। प्याज अल्प टिके भाजी होगला हम छतु पकाए। प्याज टिके कंचा कंचा रही जेहेतु छतुरे प्याज कंचा कंचा रही भल लगे। प्याज टिके टिके भाजी होगलानी देखु। आम अल्प भाजा छतुरे टिके कंचा कंचा रही भल लगे से मुझे अल्प टिके भाजी देखो। अल्प टिके भाजी आसलानी मुझे छतुटा पकईदेवी। छतु आलू जो काटिक रखी मुझे पकईदेवी। अल्प टिके भाजीदेवा। आउ बेसर जिते छतु पकईवा से भाजब ये अल्प टिके भाजीदेवा। टिके लुण पकईदेवी शीघ्र सीझी जावाई। अल्प टिके लुण पकईदेवा। बेसर बेसर कला पकईवा। हलदी पकईदी मुझे। तापर मसला गुंड टिके पकईदी मु। घर मसला नहीं? मसला गुंड टिके पकईदी। तापर भी टिके घांटी देवा। घांटी टिके टिके घोड़े देले छतुर जो पानी अंश थी से पानी अंश बाहरी पड़ो। मरी भी थी पानीटा है देखु। छतुर टिके टिके पानी बाहर चली। हलदी लुण चारिआडे मिशीगला देखो। सब छतु आलू हलदी लुण मसला मिशीगला। आपण मानक बटन छतु भल लगे ना पाल छतु भल लगे? आहरी बहुत छतु अच्छी जमी श्रावण छतु छतु भल लगे। हाँ, आपन कमेंट द्वारा जना। डिंगिरी छतु अच्छी, बाली छतु अच्छी, बड़ा छतु अच्छी। प्राय एपटे जयपुर साइड बेसी भल भल छतु मिले। भेराइटी छतु मिले। भेराइटी टाइप छतु मिले। काठ छतु मिले। जो काठ छतु किए खाती श्रावण छतु बहुत बढ़िया लगे मत। कहतु श्रावण छतु आप खाई कमेंट कर निश्चित लिखे। आमती लगी कौ छतु भल लगे सीटा भी कमेंट कर निश्चित लिखे। टिके मुझे घोड़े देवी ये पानी बाहर देखो। पानी टिके बाहर छतुर पानी बाहर मुझे घोड़े देले आलू और छतु भल भाव में सीझीज से पानी घोड़े देवा। देखंतु आम छतु भाजी गलानी पूरा सीझी आसलानी। आलू भी सीझी गला। प्लेट रे काढ़ी सारला परे
ଏବେ ତେଲ ପକାଇ ଆମେ ବେସର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ତାତି ଯାଇଛି, ବେସର ପକାଇଦେବା। ବେସର ପକାଇଲି। ବେସର ଆପଣ ଦେଖିକି ପକାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଛତୁରେ ଯଦି ଝୋଳ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ବେସର ରଖିବେ, ଯଦି ଝୋଳ ରଖିବେନି ତାହେଲେ କମ୍ ବେସର ରଖିବେ ଆଉ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେଇକି ମସଲା ପକାଇବେ ଆଉ। ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଝୋଳ ରଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ମସଲା ପକାଇବି। ହେଇଗଲା। ବେସରକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଭାଜିବାକୁ ଦେବାନି, ବେସରକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବାକୁ ଦେବାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟମାଟୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ପକାଉଛି। ଭଜାରେ ବି 2 ଖଣ୍ଡ ଟମାଟୋ ପକାଇଥିଲି। ଟମାଟୋ ସହିତ ବେସରକୁ ଏବେ ଭାଜିଦେବା। ଗେଲୁର ଟମାଟୋ ପ୍ରିୟ। ଗେଲୁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜରୁ ଆଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇଲା। ଟମାଟୋ ପ୍ରିୟ ଗେଲୁ। କ'ଣ? ଟମାଟୋ ଭିତରେ ପୋକ ଅଛି ନାଇଁ? ଟମାଟୋ ଭିତରେ ପୋକ ଥାଏ କି? ହଁ, ତା ପାଇଁ ଖାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ। ହଁ, ଏଇଟା ଫିଙ୍ଗିବି ପୋକଟି ପଡେ। ଆଉ ଡାଙ୍କି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବୁ। ତମ ପାଠ ସରିଗଲା? ପାଠ ସରିଗଲା କି? ଅଙ୍କଲ ସ୍ପେଲିଂ କହିଲ? ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ପାଠ କଥା ପଚାରିଲେ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ସେ ଦେଖିକି ଆସି କହିବୁ, ପଢ଼ିକି ଆସି କହିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ବେସର ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ଟମାଟୋ ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏ ଛତୁ ପକାଇ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି ଆଉ ଟିକେ ବେସର ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେସର ସହିତ ଛତୁ ଟିକେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି। କ'ଣ ଅଙ୍କଲ ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ କୁହ? ଦେଖନ୍ତୁ ବେସର ସହିତ ଛତୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ମିଶି ଆସିଲାଣି। କଲର୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କଲର୍ଟା। ଟମାଟୋର କଲର୍, ଛତୁର ବେସରର କଲର୍। ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଉ। ଟିକେ ଭାଜିଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇବା ଆଉ। ଛତୁ ତ ଆଉ ଆଳୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସିଝି ଯାଇଛି। ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ହଁ, ଟିକେ ଭାଜିଗଲେ ପାଣି ପକାଇଦେବା ଆଉ। ଯେ ପାଣି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ମୋତେ ଯେତିକି ଝୋଳ ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ପାଣି ଦେବି, ମୁଁ ଅଧିକ ଦେବିନି। ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ପକାଇଦେବି ମୁଁ। ବେସରରେ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ପକାଇଲେ ତାହାର କଥା ଆଉ କିଛି। ଖଟାଳିଆ ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଖଟାଳିଆ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ହେଲା, ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ଗୋଟେ ପକାଇଦେବି। ଗୋଟେ ପକାଇବି। ଗୋଟେ ପକାଇବା ଆଉ। ଗୋଟେ ପକାଇବା, ଖଟା ହେଇଯିବ ନା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ପକାଇ ଦେଉଛି ଆଉ। ଏଇଟା ଘରେ ତିଆରି ଆମ୍ବୁଲ, ଘର ତିଆରି ଆମ୍ବୁଲ। କାଢ଼ିଦେବା। ୱାଓ, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି। ଝୋଳ ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ମୋତେ ଯେତିକି ଝୋଳ ଦରକାର ସେତିକି ଝୋଳ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବି। ହେଇଗଲା ରେଡି ଆମର ଛତୁ ବେସର। ଛତୁ ବେସର। ଗେଲୁର ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଗେଲୁ ଗେଲୁ ଦେଖ, ତାର ଖାଇବା ସରିଗଲା, ସିଏ ଏବେ ଶୋଇବ। ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ସରିନି? ଶୋଇନୁ? କ'ଣ କରୁଛୁ? ଦେଖୁଛି। ଏବେ ଆମର ଖାଇବା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛତୁ ବେସରକୁ କଲରା ଭଜା, ହଁ, ଆଳୁ ଚକଟା ହେଇଛି। ହଁ, କାକୁଡ଼ି ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତ ଆମେ କମ୍ କାକୁଡ଼ି ନେଇଛୁ। ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ।
ଛତୁ ଖାଇକି କୁହ। ବଢିଆ ସତରେ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଏମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ କଲଟା ବେସର ହେଇଛି। ହଁ। ଖାଇବା ଆମର ଏବେ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ନାଇଁ କି ଗେଲୁ? କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇକି ହଁ କରିଦେବା। ଯଦି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନଥିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।